time for the most anticipated matchup, the main event ball game. Sitio Tabulasan, Talisay City. Bakbaka na. Team Cebu City goes against Team Mandawi City. Team Cebu City, Sadam Kulapo Ruiz. Team Mandawi City, Ilaga Rigi Jubil, mga kaibigan. Tuara, heavy rainfall coming from Team Mandawi City. Out ball si Mr. Explosive Jobert Marcinas. Equal 0 pa itong game 1 na over base of 3. Here comes the silent assassin to serve para uno. Side out, side out. Pasok ang tira ni Kulapo. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para uno. Equal 0 pa, Ilaga. Kulapo, mga kaibigan. Firing his shots. Pungil si Jubil, mga kaibigan. 1-0 na. Mulihok ang servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para dos. The Black Mamba Ruiz. Tuara, Jobert may pusing, may bundak. Ilawang tunnel may agi, di madawat, kaibigan. Okay, ni servisyo the Mighty Mouse para uno. 1-0 in favor of Team Cebu City. Ilaga. Yeah, Tuara. Ilaga again. Bundak ang Ruiz, kuha. Oh, grabe ha. Lagi kamang ni Rigi. Tuara, pinundakay na, kaibigan. Lah, Jobert nang hagis na sa iyo pa sa game 1, mga kaibigan. Wala gi-high blood na si Jobert Marcinas. 1-0, mga kaibigan, na to skora 1-0. Here comes the Black Mamba Ruiz para dos. Regi Kulapo, ipusing, Milaras. Win! 2-0 na. 2-0 in favor of Team Cebu City. Servisyo Ruiz again para 3. Ilaga. Jobert, oh. Grabe ha. Oh, grabe, double barrel attack. Sus. Jobert og the Black Mamba Ruiz, mga kaibigan ha. Grabe pamundak. Rigi agay 4-0 na. 4-0. Umarangkada kagad ang Team Cebu City sa ating game 1 ha. Ito, servisyo the Black Mamba para 5. Rigi. Para gilayat ang Jubil. Jubil again. Jobert gilobo ang bola para makareset ang depensa sa Team Cebu City. Lah. Heavy rainfall, lah. Grabe. Tuara, milapos ang tira. Lapsi sa depensa sa Team Cebu City, mga kaibigan. Side out, side out. Oh no, 0-4, mga kaibigan, 0-4. Kini para uno ni. Servisyo Jubil. Lah, Regi. Uha pa. Badli sa Kulapo, grabe ha. Gapunga si ang bulan Kulapo, eh. Netbag ang tira ni Ruiz. 1-4 na. Kini para dos, serbisyong Jubil. Lah, pabumbahan ng doon. Waka purma si Mr. Explosive Jobert Marcinas. Pag atras, wana. Bumbahan na ni the Mighty Mouse. 2-4 na, kaibigan, 2-4. Kini servisyo Jubil para 3. Tuara, Jubil, again. Agipikhan mayo. Lah, pausang Jobert, hawan pas kang manang. Susan Rusis, pangagho siya the Mighty Mouse, eh. Servisyo Kulapo is the best. Para 5 ni. Ilaga. Gilobo ang itira. Pikhan Jobert overhead. Out ball. Sumobra ang tira ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. 2-4, mga kaibigan, na itong skora. 2-4. Ito, serbisyong the Silent Assassin, Regi Gaban. Para 3. Out ball.
2-4 mga kaibigan na to score. 2-4. Servisyo Jobert para 5. Ilaga. Tuara binomba na sa area ni The Black Mamba. Tuara, Rigi. Goraba. Hibilo din siya. Thrown by Mr. Explosive. Tuagsik ang bulang Jubil. 5-2 na. 3-point lead. 3 puntos ang kalamangan sa Team Cebu City sa ating game 1. Kine para size. Servisyo Jobert. Jobert ang Kulapo. Answered by Laga. Jobel. Tuara. Ang lulupit na ng mga tira. Tuara. Full throttle na si Idol Kulapo. Pasok na naman. Countered by Jubil Docante. The high flying spiker Jubil Docante. Servisyo The Mighty Mouse. Roberto Ilaga. Rigi. Tuara. Tuara gibala na stirador ang bulang Ilaga. Rigi may pusing lagubo bulay. Tuara buyok sakto Para the hole, Mamma Mia! Bugsa kala! Grabe Grabe oy. 3-5 na kaibigan. 3-5. Nako, ang lulupit ng mga tira sa Team Mandawi City. Servisyo na Mighty Mouse para 4. Rigi to Jobert. Walang isibol dito mga kaibigan. Bawal ang isibol. Lako! Kirig-kirig na depensa. Pasok na pasok. Bola sa Team Cebu City. 3-5 ato skora. 2-point lead sa Team Cebu City sa atong game 1. Kini servisyo The Black Mamba para size. Rigi, The Black Mamba again. Rigi counter to counter. Agay din amat dagampo. Gibiyaan na lang ni Jubil Docante. Size, kaibigan. Size 3 ang ato skora. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Arnoco Uno Disco Mobile. DJ's favorite Disco Mobile. Basta Arnoco Disco. Basta Disco Arnoco. Kulapos tipon dagas. Full throttle na ang Team Cebu City. Wala! Naghagis Ginawa pansimbang ang Team Mandawi City. Grabe knockout ang depensa sa Team Mandawi. City 3 na. Kini servisyo Ruiz. Para 8 na. Kulapo. Grabe. Hinay-naya lang bula dong. Agay. Nagtapok ang Thais Kanding. Tagak ang bula. City 3 kaibigan na itong skora. City 3 sa kini servisyo Jubil. Dahil flying spiker para 4. Out ball si Kulapo. 4 City na. 4 City. Servisyo Jubil. Pasok. Tira ni Idol Jobert. Side out. Bola sa Team Cebu City. Shout out ni Kunsiel Silso Gabunada. Shout out Bus Jan Akrabaya. Shout out Papart Eric Lasarte yung Manuel Sertraya. Tara. Boss Charlie Miral. Shout out Boss Roy Tuico. Shout out Kulapo. Nagpauwa na. Grabe Kulapo. Gibala na stirador balag Kulapo. Jobert Dol! Isila Dol! Na high blood na sa Idol Jobert. Tara! Luga pa kung mula. Grabe. Encuentro. Ala! Pinukaan na rin. Kinsa kay malubos mula rin. Lubos si Kulapo kaibigan. Ano? Grabe. Grabe. City 4 na kaibigan. City 4. Servisyo na Silent Assassin Rigi Kaban. Sos grabe Tagak pa kuha pa Rigi. Kulapo to na rescue. Ilaga. Pinuspusay sakto ni. Bawal ang mahina dito. Kanay. Ay. Tuara kuha pa Idol Jobert. Action na. Kirig-kirig na rin. Ay. Good item. Delivered by Idol Jobert Marcinas. Sus. Grabe pagka-plastada. Ninduta butanga. Good item kayo. Good item. Nindot kayong butanga. Nindot class E kay butanga. City 4. Kene para 8 na. Agay The Black Mamba. Kuha pa. Bumbahan. Grabe linayatay na. Paridol. Bug siya kalak.
Atay ay. City 4 kaibigan na to score ha. City 4. Kini para 5 ni sa team Mandawi City. Grabe eh. Serbisyo ilaga. Para 5. Jobert. Reggie. La. Kulapo. La. Kulapo again. Fire in the hole. Tuara. Fire in the hole again. Mamma mia. Ano? Agay. Tuara. Giba si Kulapo. Nako po. Grabe eh. Ang atake ni Jubil Ducante. 5 City kaibigan. 5 City. Cinco City. Serbisyo damay timaos para size. Alap! Pa! Tara, grabe ha, bugata. Woo! Agay, overhead shot. Pasok. Woo! Hawan pas kang manang. Walang katao-tao kaibigan. City size na, City size. Isang puntos na lang ang kalamangan sa Team Cebu City sa ating game 1. O maatikabong bakbakan mga kaibigan. Tuara. Jobert. Ilaga. Answer by Mr. Explosive Jobert Marcinas. Tuira ni Jobel. Pasok. Iguali City na. Iguali City na mga kaibigan. Humabol ang Team Mandawi City sa ating game 1 ha. Tumabla na. 7-0. Servisyo damay timaos. Roberto Ilaga. Kulapo. Tara. Jobert may pusing, may pabuto. La. Pa si Paas 45 idol Jobert Marcinas oy. Ma. Tara. Side out. Servisyo da Black Mamba Ruiz. 7-0 ato skor. Kini para 8. Tara Reggie ihatag Lobo. Kulapo grabe. Wala napanuwayan na Kulapo. Gisudla na panuway. Tara. Bato na may Kulapo bayo la. Rak. Wala. Grabe eh. Ay Tara ipit na sila ga. Kana grabe na wala tapok na kini. Pare for the finish. Ay wa badutli. Bubuhi ba? Panat. La Tara. Give good idol kay buhi ba? Ay. Wara. Otso City. Grabe oy. Binukbukay sakto. 8 City. Ini para 9 servisyo da Black Mamba Ruiz. Ay da Black Mamba. Again. 2-shot combination. Jobert overhead. Corner shot agay. Ipit si Damay Timaus. Noybe City. Noybe City kaibigan ha. 2-point lead ha. In favor of Team Cebu City sa atong game 1 kini servisyo Ruiz. Okay na dahil atong bakbakan diri sa Tabulasan Court. Sponsor niya ni Boss Eric o ni Boss Anton Raga. Organized ni The Black Mamba Ruiz under Ryan Ruby Promotion mga kaibigan. GCT. 3 puntos na ang kalamangan sa Team Cebu City. Servisyo Ruiz para 11. Ruiz. Agay gitagaag dool. Sukarap. Igong lagay ni Musrila yan. Tayo ni Musrila. GCT muntik na. La. Gitagakan. Good item. Delivered by Jubil Ducante. 8 Gs. 8 Gs. 2 puntos na lang. Jubil overhead. Kulapo. Parido! Grabe. Ay, Jubil. Maawa ka naman. Grabe, Jubil. Ay. Pusil Kulapo. Kapan? Kapan Japon?
Jis 9 ato skora. Servisyo Jobel. Tuara. Jobert. Tuilaga. Naigon. Igualis Jis na. Wala. Ito. Sanggara na to mga kaibigan. All out war na to mga kaibigan. Igualis Jis na. Sa Team 1. All out war na. Jobert. Kuha pa. Oye, Pictus ba? Giday ba ni The Black Mamba? Para na! Mamma Mia! Mamma Mia! Bugsa ka na! Sus, grabe Jubil. Ay! Oh, si Jis! Grabe. Inagi mo, bilog-bilog na. Ano? For the win na ang team Mandawi City sa ating game 1 ha? Bakbak ang minibit mga kaibigan diri sa Tabulasan Court, Talisay City. Boss buwan ako, kini atong bakbakan dire, sponsor nila ni Boss Eric og ni Boss Anton Raga. Organized ni The Black Mamba o under the promotion of Boss Ryan Ruby. Servisyo para daw sa game 1. Kulapo. Milayat tasan overhead. Out ball. May ginadapas ampo ni Kulapo. Ang overhead shot ni Jubil. Out ball. Ito pagkakataon sa Team Cebu City para habulin ang kalamangan at ipanalo ang game 1. Ito servisyo Kulapo. Kuitis ni. Kuitis. Servisyo Kulapo makahubog. Para onsi. La! Sugabay. Jubert. Kaya kamang na. Bang! Bang! La, grabe ka niya, oy. Kulapo. Igualis on sila. Grabe. Sana lang. Ngigalaw, utol-utol. For na win na mga kaibigan, tagsay pikat. Kinsa kay mamikat ani? Team Cebu City ba ka o Team Mandawi? Tagsay pikat po ni. Kene servisyo Kulapo para daog sa game 1. La! Kuitis oh, Jubil. Okay. Out o nga blo. May daog ang Team Cebu City sa game 1. Coming up next game to mga kaibigan.